So ngayon samahan niyo po ako magluto nitong bangos. Ito po yung ulam namin ngayong gabi. Charot, magpuro Tagalog mampod na Bisaya man pa. Ode. So for today's video, nagulog man si Kuya Michael. Man ay nagdali-dali kog palit og sudan sa highway. Isda ni siya kay bawal man si mama sa karne. Kay mo sakit man iyang tuhod kay may rayuma man pugod siya mo na kay kalaagan man. Charot, og balik ta diri na sa pagtanggal na kog hasang no kay wa pa man gud ni natanggal ig hasang. Kay himbis lang man gud ang nitanggal gadto sa tindira. Og gigurot-gurot pud gud ni niya. Mo ning gitanggalan na kog hasang. Kay langsa man na siya. Og kaduha ni na kog gihugasan diri para sip ba. Bain may virus. Charot. Og ako po ni paluto ni mama karon anay kay listo man daw kumuluto anay bahala na parat basta lami. Charot. Og gibutang ko na ni sa kaserola og gitak-ang ko na ni matik og butangan nato dati asin kay para unya magic sarap bitchin na lang. Og butangan po nato dire lamas. Og ato ni butang dira na lamas sibuyas lang na og unsa ni paloy og butangan po na nato og sili ba. Og pagkakaladkad na butangan nato magic sarap og kining pangpaaslom. No, tilawan daw nato ang lami ba. Dingaw ang buang. Og taklaban na nato og patilawan nato si mama. Na, sarap. Sakto na bala na parat. Basta kay gutom na gud mi ani ba. Og naghukad si mama nga nigo sa kagurot kay hatdan man gud si ate ba. Og pagkahuman ako hatod ngadto nagplaster na og higaw pa na. Sarap. May harang-harang pud bagamay ba. Og sabawan nato diri haklaban nato. Dako abas halam ba. Og may nabilin pud mi diri na saging na tulo kay ganina mao man ni ang among ni pamahawan. Kay perting pusugan naman gud nato. Daghang salamat sa inyo.